My dear fellow citizens, on this glorious and auspicious occasion of the 80th Independence Day of our motherland, I extend my heartiest greetings and warm wishes to the people of Goa, to our fellow citizens across the country, and to our all Indians residing abroad. Today we proudly celebrate the freedom that our great nation attained on 15th August 1947. On this solemn occasion, we remember with deep gratitude the supreme sacrifices made by our freedom fighters who devoted their lives to the cause of our motherland. We pay our respectful homage to Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, and countless other known and unknown heroes whose courage, sacrifice, and unwavering commitment inspired the nation in its struggle for freedom. The independence we cherish today was achieved through decades of struggle, sacrifice, and determination. Our freedom fighters dreamt of an India that would be sovereign, democratic, inclusive, and just. It is our collective responsibility to preserve this hard earned freedom and to work towards fulfilling their vision of a strong, prosperous, and united India. The celebration of Independence Day is not merely a commemoration of our past, it is also an occasion to reflect upon our responsibilities towards the future. As citizens, we must remain committed to the ideals enshrined in our Constitution and contribute towards building an India that is developed, self reliant, inclusive, and compassionate. India today is moving forward with confidence and determination. Our achievements in science and technology, space exploration, digital innovation, infrastructure, education, healthcare, agriculture, and other sectors has strengthened our position on the global stage. The vision of Vikasit Bharat calls upon every citizen to become an active participant in the nation building process. Goa, though one of the smallest states in the country, has always made a contribution far greater than its size. Our state is renowned for its rich cultural heritage, natural beauty, educational institutions, tourism, entrepreneurship, and vibrant social fabric. Goa has also continued to contribute meaningfully to the nation's economic and social progress. We also remember with pride the historic struggle of the liberation of Goa, the sacrifices and determination of the freedom fighters and the people of Goa ultimately led to the liberation of Goa on 19 December 1961. Their courage, patriotism, and commitment remain an enduring source of inspiration for generations to come. Goa has made significant progress in various fields and continues to aspire towards higher standards of development and human welfare. As a recent example of the spirit of service and community participation, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, appreciated in his Man Ki Baat program
the commendable efforts of Sri Balakrishna Ayya, a retired teacher from Cancona, for addressing the drinking water needs of families in his locality through his personal initiatives. His selfless efforts demonstrate how individual commitments and community participation can contribute meaningfully to the welfare of our society. Goa continues to strengthen its position as an attractive destination for investment and entrepreneurship. As per the report released by Niti Aayog, Goa has emerged among the top 5 states in the Investment Friendliness Index 2026, securing the fourth position in the country. This recognition reflects the state's efforts towards creating a conducive environment for investment, promoting entrepreneurship, and generating new opportunities for employment. Our focus must remain on attracting responsible and sustainable investment that strengthen the local economy and contribute to the overall socio-economic development of Goa. Our youth are the greatest strength and the future of our nation and our state. I urge our young people to dream big, pursue excellence, and embrace knowledge, innovation, and technology while remaining firmly rooted in our rich cultural and ethical values. Their talent, energy, and creativity can contribute meaningfully to society and to the building of a strong, prosperous, and developed India. We must also ensure that the benefits of development reach every section of society. The welfare and empowerment of women, children, senior citizens, and economically and socially disadvantaged sections must remain among our foremost priorities. A truly developed society is one which progress is accompanied by dignity, equality, social justice, and equal opportunity for all. Environmental protection is another area that demands our collective attention. Goa's forests, rivers, beaches, wetlands, and biodiversity constitute our precious natural heritage. Development and environmental sustainability must go hand in hand. I appeal to every citizen to adopt responsible and sustainable practices and to join hands in protecting Goa's environment for future generations. The strength of India lies in its unity, in diversity. Goa beautifully reflects this spirit through its harmonious blend of cultures, languages, traditions, and communities. Let us continue to preserve this spirit of communal harmony, mutual respect, and peaceful coexistence, which is among our greatest strengths. On this Independence Day, let us renew our pledge to uphold the sovereignty, unity, and integrity of our nation. Let us discharge our duties as responsible citizens, respect the rule of law, protect public property, care for our environment, and extend compassion and assistance to those in need. I call upon the people of Goa to work together with dedication
and a spirit of service to build a Goa that is prosperous, peaceful, sustainable, and inclusive, and to contribute to the making of a strong, developed, self reliant India. Let us remember that nation building is not the responsibility of the government alone. Every citizen has an important role to play. Our small acts and responsibilities, honesty, discipline, and service, when multiplied across society, can bring about transformative change. As we celebrate the 80th year of our independence, let us look towards the future with confidence, hope, and determination. Let us honor the sacrifices of our freedom fighters by building a nation worthy of their dreams and sacrifices, and by leaving behind a stronger and more prosperous India for generations to come. May the tricolor always fly high and inspire us to remain united in our commitment to the nation. Jai Hind. म्हज्या मोगाळ नागरिकांनो, आमच्या मातृभूमीच्या 80व्या स्वतंत्रता दिसाच्या ह्या किर्तीवंत आणि शुभ प्रसंगार हांव गोंयच्या लोकांक, देशभरांतल्या आमच्या मोगाळ नागरिकांक आनी विदेशांत रावपी सगळ्या भारतीयांक म्हजी मना काळजासावन उर्बे भरीत परबी भेटयतां. आयज आमी अभिमानान स्वतंत्रतायेची खुशालकाय मनयतात, जे 15 ऑगस्ट 1947 दिसा आमच्या म्हान राष्ट्राक मेळ्ळें. ह्या पवित्र प्रसंगार आमी आमच्या सुटके झुजारांनी केल्ल्या म्हान त्यागाचो खऱ्या कृतज्ञतायेच्या भावनेन उगडास करतात, जाणी आपली जीण आमच्या मायभुयेच्या स्वतंत्रताये खातीर समर्पित केली. महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंग आणि अगणित ज्ञात अज्ञात शूरवीरांक आमी आमची आदरांजली ओंपतात, जांचे धाडस, त्याग आणि वचनबद्धतायेंतल्यान देशाक आपल्या स्वतंत्रताये खातीर चळवळीक प्रेरणा मेळ्ळी. आयज जे स्वातंत्र्य आमी भोगतात ते दशकांच्या चळवळी वरवीं त्याग आनी निर्धारा वरवीं मेळिल्लें आसा. आमचे स्वातंत्र्य सैनीक सार्वभौम, लोकशाय, आस्पावीत आनी न्याय भारताची सपनां पळयताले. व्हडा कश्टांनी मेळिल्लें हें स्वातंत्र्य सांबाळून दवरप आनी मजबूत, भरभराटी आनी संघटीत भारताचें तांचें सपन पुराय करपाक काम करप ही आमची सगळ्यांची जापसालदारकी आसा. स्वातंत्र्य दीस मनोवप म्हळ्यार न्हय फकत आमच्या भूतकाळाचो उगडास करप, जाल्यार ह्या प्रसंगार आमी आमच्या फुडारा खातीर आमची जापसालदारकी दाखोवन दिवपाक जाय. आमच्या संविधानांतल्या आदर्शा कडेन आमी वचनबद्ध रावपाक जाय आनी विकसीत, आत्मनिर्भर, आस्पावीत आनी मायेस्त भारत निर्माण करपा खातीर योगदान दिवपाक जाय. भारत देश आयज विस्वासान आनी निर्धारान फुडें वाटचाल करता. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, अंतरिक्ष सोद, डिजिटल इनोव्हेशन, साधन सुविधा, शिक्षण, भलायकी सेवा, शेती आनी हेर क्षेत्रांतल्या आमच्या उदरगती वरवीं जागतीक मळार आमचें स्थान मजबूत जालां. विकसीत भारताचें व्हिजन दर एका नागरिकाक राष्ट्र निर्मणेच्या प्रक्रियेंत सक्रीय वांटेकार जावपाचो उलो मारता. गोंय जरी देशांतलें एक ल्हान राज्य आसलें तरी गोंयान सदांच आपल्या आकारा परस चड योगदान दिलां. आमचें राज्य आपले समृद्ध संस्कृतीक दायज, सैमीक सोबीतकाय, शिक्षणीक संस्था, पर्यटन,
उद्देजकताय आनी सामाजीक सलोख्या खातीर फामाद आसा. देशाच्या अर्थीक आनी सामाजीक उदरगतीक गोंय सतत योगदान दीत आसा. गोंय मुक्ती खातीरच्या इतिहासीक चळवळीचोय आमी अभिमानान उगडास करतात. सुटके झुजारी आनी गोंयच्या लोकांचो त्याग आनी निर्धाराक लागून 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंय स्वतंत्र जालें. तांचे धाडस, देशभक्ती आनी वचनबद्धताय येणाऱ्या पिळग्यांक प्रेरणा स्रोत आसतलें. गोंयान विविध क्षेत्रांत म्हत्वाची उदरगत केल्या आनी उदरगत आनी मानव कल्याणाच्या दिकेन नेटान पावलां मारीत आसा. सेवाभाव आनी सामाजीक सहभागाचे हालींचेच एक उदाहरण म्हळ्यार देशाचे मानादीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळींत काणकोणचे निवृत्त शिक्षक श्री बाळकृष्ण अय्या हांणी आपल्या स्वताच्या कश्टांतल्यान गांवच्या कुटुंबाची पिवपाच्या उदकाची गरज पुराय केल्ले खातीर तांच्या यत्नांची तोखणाय केल्ली आसा. स्वताची वचनबद्धताय आनी सामाजीक सहभागांतल्यान समाजाच्या कल्याणा खातीर कशे तरेन अर्थपूर्ण योगदान दिवपाक जाता हें तांच्या निस्वार्थ यत्नांतल्यान दाखोवन दिलां. गोंय हें गुंतवणूक आनी उद्देजकतायेचें आकर्शीत केंद्र म्हूण आपलें स्थान मजबूत करपा खातीर यत्न करता. नीती आयोगान जाहीर केल्ल्या अहवाला प्रमाण गुंतवणूक पूरक सूची 2026 पयल्या 5 राज्यां मदीं गोंय राज्यान आपलें चवथें स्थान राखलां. ह्या देखींतल्यान राज्यान गुंतवणुकी खातीर पोशक वातावरण, उद्देजकतायेक प्रोत्साहन आनी रोजगारा खातीर नवीन संदी निर्माण करपा खातीर केल्ले यत्न दिसून येतात. जापसालदार आनी शाश्वत गुंतवणुकीक आकर्शीत करपा खातीर आमचे यत्न आसपाक जाय, जी थळावी अर्थवेवस्था मजबूत करतली आनी गोंयच्या सर्वांगी सामाजीक अर्थीक विकासाक योगदान दितली. आमचे तरणाटे आमचो देश आनी आमच्या राज्याची व्हड ताकद आनी भविश्य जावन आसा. हांव आमच्या तरणाट्यां कडेन मागतां की तांणी आमची समृद्ध संस्कृती आनी नैतीक मुल्ल्यां कडेन बांदील रावन व्हड सपनां पळोवची, गुणवत्ता मेळोवची आनी ज्ञान आत्मसात करचें. इनोव्हेशन आनी तंत्रगिन्यानांत उदरगत करची. तांची कुशळटाय, ताकद आनी सर्जनशीलताय समाजा खातीर आनी मजबूत भरभराटीचो आनी विकसीत भारत निर्माण करपा खातीर अर्थपूर्ण रित्या योगदान दिवपाक शकतली. विकासाचे फायदे समाजांतल्या दर एका घटका मेरेन पावतले हाची आमी खात्री दिवपाक जाय. महिला, भुरगीं, वडील नागरीक आनी अर्थीक आनी सामाजीक रित्या दुबळ्या घटकांचे कल्याण आनी सशक्तीकरणाक आमचें प्राधान्य आसपाक जाय. उदरगती वांगडाच सगळ्यां खातीर मान सन्मान, समानताय, सामाजीक न्याय आनी समान संदी आसतल्यो तोच खरो विकसीत समाज आसतलो. पर्यावरणाचो सांबाळ हो आनीक एक वाठार जाचे कडेन आमी सगळ्यांनी एकवटान लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोंयची रानां, न्हंयो, दर्यावेळो, पाणथळ वाठार आनी जैवविविधताय आमचे समृद्ध सैमीक दायज आसा. उदरगत आनी पर्यावरणीय शाश्वततायेचो समतोल राखपाक जाय. हांव दर एका नागरिकाक उलो मारतां की तांणी जापसालदार आनी शाश्वत कृतीचो स्विकार करचो आनी गोंयचें पर्यावरण फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरपाक हातभार लावचो. भारताची ताकद ही ताच्या विविधतायेंतल्या एकजुटीत आसा. गोंयान आपली संस्कृती, भाशा,
परंपरा आणि सामुदायिक सलोख्याच्या ताळमेळांतल्यान ही भावना सोबीत तरेन दाखोवन दिल्या. जातीय सलोखो, परस्पर आदर आणि शांतिकायेंतल्यान ही भावना आमी राखून दवरुया, जी आमची व्हड ताकद जावन आसा. ह्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा आमी आमच्या देशाचे सार्वभौमत्व, एकजूट आणि अखंडताय सांबाळून दवरपाच्या आमच्या कर्तव्या कडेन पुनर्समर्पित जावया. जापसालदार नागरीक म्हूण आमी आमचें कर्तव्य निभावया, कायद्याच्या नेमांचो आदर करुया, भौशीक मालमत्तेची राखण करुया, आमच्या सैमाचो सांबाळ करुया आणि गरजेवंतांक दया दाखोवन मजत करुया. गोंय हें भरभराटीचें, शांतिकायेचें, शाश्वत आनी आस्पावीत राज्य निर्माण करपा खातीर गोंयच्या लोकांनी समर्पीत आनी सेवा भावनेन एकवटान काम करपाचो आनी मजबूत, विकसीत आनी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपा खातीर योगदान दिवपाचो हांव उलो मारतां. राष्ट्र निर्माणाचें काम हें एकट्या सरकाराची जापसालदारकी न्हय हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. दर एका नागरिकान महत्वाची भुमिका निभावपाक जाय. जापसालदारकी, प्रामाणिकता, शिस्त आनी सेवेचें आमचें ल्हान काम जेन्ना समाजभर गुणाकार जाता तेन्ना परिवर्तन बदल हाडपाक शकता. आमच्या स्वतंत्रतायेचें 80वें वर्स मनयतना आमी विस्वासान, अपेक्षा आनी निर्धारान भविश्या कडेन पळोवया. आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या सपनांतलो भारत निर्माण करून तांच्या त्यागाचो सन्मान करुया आनी येणाऱ्या पिळग्यां खातीर मजबूत आनी अदीक भरभराटीच्या भारताची देणगी भेटोवया. आमचो तिरंगो सदांच उंच हुबत राव आनी आमच्या राष्ट्राप्रतीच्या बांदिलकी कडेन आमकां एकजूट रावपाक प्रेरणा मेळो. जय हिंद.